Langsung selanjutnya ini kau berapa waktu anda lebih tahu investor mati ini kau berapa waktu orang kan? Tanah sana baru waktu itu karena baik kelama di proses ini nomor pun baik bika abahai waktu mereka tadi naikah amsaya empat besok itu di Burma. Tabu waktu itu beri mall abahai joramuno di proses harusi bigra kangkara abani bisinguno tiba jejala kerajaan jora tamu dihinba. Nogorwati hom paiki nog hamya mabai baksaba nog hub sabai kelangzako baksaba mani fandong sabai kelangjak bayo abo haikino thanai horon nogorwati phaina bai kelangmati prasarni nog nuhungno hamyang baika abo haikok to mani tiri thangi naika amsayo tirayika emle bishoketu deborma amsini video blog chairman akosho jerap nogorwati wawoi nog hub baika borno nog dakti dakno sanabri thanai kokli bukha Wajib mai kedua. Kita main apa kasa? Sini ML sar nanya femin no. Naje. Blog ni chairman. Ano langsung ko lagi video. Saat pulbisio sampai pika, orobo nok kebangma tin pazak, kayak jatuh nokono, mudah-mudahan gurih tong layo, kayak Desember kok saka, SDM bersaka, kayak tabu berok tosildar lohonai, te boni je dokumen tong mani, omat ini bisinggo submit kayak, salja salini bisinggo no, boni account rang hapan boleh, rang bonu saka, rang hapan iya gulo, jatuh tin kahampai, hepanan nih bagi. Je terus nato makar ni bising kalajak nukhung kaibas nukhung rok asing tabu kenai mani prai terotan nukhung hai tin pajak sing manka ge tebo bango ge sing dara sing te chini BSC chairman song koinai je kaisa koro yawi jate survey khanjani thung chini tahsildar phaitong da sarini bising sing report manai je total besuk khoti ingka Jeng tabuk sunaram bisi pajak jalai kamio kai chini takuk orun ni nok mia horo waktu inobar bai obo puratin uthogui thaka norno khana kai gorno tabuk sung bahai ke chubanan bagai ini jaga tahsildar SDM sono jeng already photo bai ke hoyto daktino bini account ro rang habriwi onogro dakti senamnani bagai sing saito koita ni jara rogo noguri khabo mia horogoro thulai tomas jarawa inter tapsu jara ke boto sildar rok da phaina phike Kaya ko bor kita office ang SDM hapkan kay SDM hoite borno sahori ro hajar naita naiji MDC dewa তিনি তাংসানা দলাই হাঙ্কর পরমছরা থানানি বগে অঙ্কনবানি ফিয়াবা আমবাসন হাসনি পাইথাক আরি মন সাব ডিভিশন মনো ব্লকনি ন্যাশনাল হাইওয়ে তি লম্বই তমা নকই সাত পাইথানি লোয়া জংবাই হাইকে সাতথাरै তি রক্ষিপকা ইয়াবাই MDC Bidut Deburma Dolai Hankor Koromshura Bakak Tangi Tongmani Jorawo Ambasa Bakak Stene Paitha Mono South Division Block Lahar Kotoro Wati Kisa Wa Maba Tui Thom Thom Kazawo Thangka Malkhongtai Bororo Thangla Shubha Diniwa Belena Jungjal Ungzakha Abulun Nogoi MDC Bidut Deburma Malkhongni Ongkhori Phaikya Tei Kazaljak Tui Rongno Yakbano Lama Sanamui Tui Horka Tui Kese Bukha
আজরাবনো সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া তে এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা বো 10 কাঞ্চনপুর বখাক থাঙ্গি তংমানি আবাহাইদং নুগৈ মালখুনি অংখরি ফেকিয়া বরব মালখুনি অংখলাই কগলাম সালাইকিয়া যতনো কক কাইসে আংলাই সালাইকিয়া তে কয়কিয়া হাসি হাপনি থানি ন্যাশনাল হাইওয়ে এবা লাহার কতরংনো দাক্তি দাক্তি খ্লাই স্নামরানি উঠুন MBC ko ang punamu thai ko khala ho ko ba jaw wa thai mani ko wa thai no ko thai no kai ni ko nai ne na ye tini de jaga ro naman condition bele kaya de jaga ko pai cha lo nai ro ke ei bi su da ne o ba su song na su song thai ne ya ye at least about the saman no ba ke ro nai kon ba noi kon ikha kar bin dai ro ne ba kami khai teman bangai belai sampai dan bukan nunggu bakat kan dan bukan kami yang kau memang jadi kaisa program tahu Kanchanpur already Netflix injak dan Kanchanpur sana kami bukan tahu ada khai teman ni masih jauh ni bangai nanggo mau lama kahamun ni dia kami awal tu khai teman awal saja ada bakat jadi juga accident हुई मानो kan bangun lupa orang yang kamu bagai बहुत सामान्य like Paul Hill highway ni motor 01 ko amo to tay dasa try din to mo gotini pasti hafal je tabak tal khaini ya gulo je babe lamar odi condition than yang than kha maintenance to khaje ni than amo to ora tumiya sara tiri pawo no am high condition choli tongo maintenance khajanai gobang ba samu pamu ya ba step na ya abo to nai bangi na ya bote saima ya state government ro saima senai अब अम्बासा सब डिवीजन का क्रॉस कुमानी ताई ने अब लॉन्ग ट्राइबली सब डिवीजन का स्टार्ट कुमानी जगह बॉर्डर और जगह ब्रिज किसा दाबे वही तो जमे तो हमिया हरवाती फेमनी ये तो गाड़ी रो बाइक रो लाइन असुविधा माबा सुताबो गरबो तुई किसा लामात मिन लेदिका तुई थान तंगो गेसिनी बेले कबल काहाम तिनी बरम गनां सीएम बरत तिनी सब पैखा आउन बागैनो आंखाय तिनी अरंगै सानामो जों पब्लिक दिंगै माननीय जोंनि सीएम नि बिसिंथि खालाय स्टेट पीडब्ल्यू दिनो सावै जेहेतु नेशनल हाइवे तंगबा अबनो तुरंत अब थिख्लाय रिया हांकाय ब्रिज ते डैमेज थांनाय ओ डैमेज थांमारं न कंट्रोल खाना बागै डैमेज थांया साने सिगांनो कतर बिपद फाया साने सिगांनो नि अबनो थिख्लाय खालाय रिबा हांकाय जावने आं दिनै बेलाय बखा काहाम जोंनि सीएम आरो एमडीसी फाइजाक दिनै आरो ईएम फाइजाक जों परिष्कार खालाय तंमानो हांकाय बरग बुथाका बरग सहयोगिता खालायगा हम देखायनो जों एडीसी नि प्रशासन नि समस्त सारा जिल्लायाव एडीसी ओ जोंनि बरगना जोंनि हानो सेवा खालायनाय बागै जों अंगीकार जों समयतांगा एरा क्राफिका ओ जे ताबो ओ जे एरिया के अब एडीसी नि हा दगलाय अब एडीसी हा दगलाय पूरा एडीसी नि हा हाइपना नेशनल हाईवे अब सेंट्रल नि हाईवे नेशनल हाईवे 44 फ्लाइट अब हाई अब फ्लाइट तंखाना जे फ्लाइट तंनाय कन्ट्राक्टर जे पीडब्ल्यूडी नि जे इंजिनियर खनो आवर नायखलिया ना आवर ऑफिशियल गुरी खना आवन बादे जिजमे तंखा किसा सब खनो अबनि किसा रिलीफ से तो हुदे तो खाय परमसरा जामिसरा गमासरा मिलासिमाजा थाना हुतंगो आगेनि बीजेपी कसामबाय आईपी कसाम र आंमै मालायना फं कुनो राष्ट्रपति बागै थांया और आंमै मालायनानि हेंकाय थांका गोबां काहाम जों सीएम न बांखां केबा बेले तालिका काहाम अमतिनो बुइनि ताइकुबुन बरक हांकाय ताइकुबुन सीएम रो हांकाय आरो अबर खय तंग हने पास उन थांखामो बसुन नुगै लगे लगे बुथाका सिनि तालिका काहाम अमति सीएम संग अमति पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव न जों जराव जों मानना हामबाय
Shikokda Unka, Mankokda Unka Shia, Shinianduya, Koroksa Boro, Shakshakno, Akas Tebro Mongshawi, Shinemuriza. Shikokda Unka, Mankokda Unka Shia, Shinianduya, Boro Koroksa, Saksakno Akas Debroma Mong Shinemuriza, Bupa Sudir Debroma Hanishaza. Pun buma busatu bubu mungia kami hati wapanane paja tamung tamung ta juga nuge amtrin lukura kutu bela jate mungia kami thana pulis yago yahor halaja mungia kami thana pulis bhaye buma pun buma busate oborongno rometlang thangka khujatai kalayo tabo kami engtheng doli engtheng gerong gerong thaino shikok akarma belekon jangja nangja tong kusong lukura dinjalo kharaja wa khokja pun khokja raba screen chime chenge juda juda mane khokja boro tong kisebo kai tongbayo o boro kubi de dini pun to boi phale tong phaja sia phiaba khogi phalane phage je kama jangnai mungia kami thanawo thangai pun nahari mano Angunda, aku tahu mah. Ini double bunga, baru bunga sudah tahu. Sama, baru bunga sudah tahu mah. Ini orang seperti siapa jawab pun dia tu mana barang tu boh. Binangkan, bos sam nama. Antara saran go, yang saran. Ini yang bunga sama, yang bunga maya, yang bunga tu onil. Yang bunga maya onil. Tahu orang mungkin awak bagi siapa jawab sana ni siapa nara. An berim para sana, ni berim para bara. Ni betul lah, dem sara. Ni gari para segera kan ni bagi sana mana dah. Gari bagi tahu. Ni hini sih film lah gari. Ayam ni lah gari maya, hima kayu. Bina mengkat ni. Ni saya tu saya nama kau ni bapli bara saya saya pun ni saya pun. Ani no ni sana pun ini puni. Kuai sini sago bisa kau matu. Ini ni ang tunggu tak orang pasti training kayo. Sunai dia medan apa sunai dia? Ang dulu. Oh, tak polis tu sini sini. Ini polis di dekat ini. Ini, boleh tu ada pun saya. Ini pun saya kat training ni tu. Aje. Dah tahu pun je phalang mana sahaja nak thumai. Oh biar. Benar liya. Nari. Ini nak ada betul ni. Durga Chowdhury Bipani Bitan Hatini Tripura State Cooperative Bank of Shikok Hapka. Durga Chowdhury Bipani Bitan Hatini Tripura State Cooperative Bank Limited Shikok Nibodol Hapka Horminang Shikok Nibodol Grill Nigia Subai Bank of Habai CCTV Kino Nibodol Rasoi Bank ni Almari Kubel Wakar Sudaika Fiaba Asal Manik Kainok Langzabe Heshaka Bank ni Manager Yaglo Kontuma Hormaka Ramnagol Foreign Naimataroi Yaglo Naimataro Patim Fai Rutum Shenka Pajimuti Bank Manager Kontuma Turbis Nagor Shaka Tongo Fai Muka Bank ni Get Subaija Haini Bai Logina Kontuma Hormani Ramnagol Foreign Naimataroi Hidei তো ঢুকছে প্রথম তো আমরা সাতটা সুব্রত আইসি আইসে পরে দেখছে এই অবস্থা হ্যাঁ কলাপ সগল খুললে না কলাপ সগল ভাঙি যাবো দিয়ে মানে দুর্না দিচ্ছে তারপরে আমরা ফোন করছে এখন আমরা দূরে এসেছি দূরে দেখলাম এই অবস্থা তারপরে আমরা ওই যে এইখানে পুলিশ এইখানে রামনগর আউটপোস্ট খবর দিলাম তারা দেখলো তারাও দেখে ফটোগুলো তুলে দিয়ে গেছে নিয়ে গেছে আর ওই আমরা সিসিটিভি আসলাম সিসি ক্যামেরাও তো সব লাইন টাইন কেটে দিয়ে গেছে কিছু টাকা উপায় নেই আমরা হেড অফিসে খবর দেওয়া হয়েছে এমডিজিএম সাথে হয়েছে তার হেড অফিসের লোক আসতেছে এখন আইসা না আমরা ট্রানজাকশন আরম্ভ করছিলাম হেড অফিস থেকে লোক আইলে করে আমরা ট্রানজাকশন আরম্ভ করছি কোনো কিছু নিয়ে টিয়া গেছে না কোনো কিছু তো আপাতত নিছে না যেহেতু আমার বল সেইটাই আসলে নিছে না নিতে পারছে না তারা তো বিশেষ করে ওইটা লেগে এসেছে হ্যাঁ অন্য কিছু লেগে তো মন হয় না আছে মানে কি ভাঙছে আপনাদের আমার রুমে ম্যানেজার রুমের আলমারিটা ভাঙছে তারপরে ওই বল আর লকার যেখানে আছে শাটার ভাঙছে তালা ভাঙছে তারপরে আমার বাড়িটা খুললে ও মানে ভালাই কাগজ পত্র কোনো কিছু নিয়ে গেছে কি এমনি আপনারা এখন পর্যন্ত তো মানে বেতন চেনা যা দেখছি নিয়ে গেছে এখন বেতন করতে পারছি না পুলিশ আয়া কি কইছে পুলিশ আয়া দেখছে
ভিডিও টিডিও দেখে তারা ফটো টটো তুলে নিয়ে গেছে। এটা কোন ব্যাংক? এটা হচ্ছে ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক দুর্গাচমনি ব্রাঞ্চ। আপনার নাম? কল্পনা দেখো, আপনি এই ব্যাংকের কি হন? আমি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। ক্ষতি তো মোটামুটি ওই যে কলাপসেবল ভাঙছে প্রথম, তারপরে শাটার, এটাও তো কলাপসেবল শাটার ভাঙছে, তো এখানে অ্যাড্রেস সমস্যা, তারপরে লকার বল্টের শাটার কলাপসেবল সব ভাঙা হয়েছে। আমার রুমে আমার এটা ভাঙছে। কোনো সিকিউরিটি ছিল না? সিকিউরিটি কি মনে করতেছেন এই রাত বিরাতে মানে আপনারা এই হঠাৎ করে এই চুরিটা? Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya bo thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kari uino insurance khlai manai teirang khatimuni kokbiti nawi manai. The New India Insurance Company Limited ni lamatoi abo kaisa hapang bai kosiu na hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sangduk eba health personal accident fire accident ungarone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatoi abrong angkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi mano tebo kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 857510282580375592 email deborma9antara@gmail.com jeremy nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikmau karangai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke busia langmani musa titi korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance dai rang khati mune samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani wasulai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance dai rang khati mune kon biti nawi mano Aulani mungkinang ringrong webak sama tabu hastani kami amsai rokni ringrong rokobo mungkinang masuk itu bos harsimani bisingte. Aulani mungkinang ringrong webak sama kami amsani ringrong robo harsimang project hoti baksake himai tongo tabu. Kami amsini eba besar basar ringrongni ringsungai rok harsimangno gamke saimana musuh jago harsimangno saimani ketal samong sanabai ketal project rok khai tongo. Tiprasa rungsungni rok nayo rungnogo thangai kaham rungsungnani omohaino mangpri kasui pheka mungya kami rungnogoni rungprungnai saitibungbai amsaini rungsungnai rok musung jago tebo kaham rungsungnani omohaino mangpri kasui pheka
ছাড়ো। and dark sensing system। মূলত কাজ কি? हम कुछ कुछ जगह पे जाते हैं तो देखते हैं कि रोड में दिन के समय में लाइट चलता है, जब हम ऑफ नहीं करते हैं तो इसलिए हम और पूरा एनर्जी वेस्ट हो जाता है पूरा दिन। इसलिए हमने एनर्जी सेव करने के लिए इस लाइट को बनाया है। इस लाइट का नाम है ऑटोमेटिक लाइट एंड डार्क सेंसिंग सिस्टम। इसे ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब दिन हो जाता है तो ये अपने आप ऑफ हो जाता है और जब रात हो जाती है तो ये अपने आप ऑन हो जाता है। इसे ऑन ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगी। कुछ जम्पर वेयर और LED, LDR और बैटरी और ट्रांजिस्टर ये किसने बनाया? हमने बनाया है मिलकर। कितने लोगों ने मिलके बनाया? 3। नाम क्या है? पाटार कोन्या देपरमा, शुम जमतिया और नाम? वर्षा देपरमा। कौन सा स्कूल का स्टूडेंट? मोंगियाबाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल। कौन सा क्लास में पढ़ती हो? क्लास 9। रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोजेक्ट हमने इसे इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे शहर में ज़्यादा पहाड़ है, बहुत ज़्यादा पहाड़ है और ज़्यादा पहाड़ होने की वजह से बहुत रोड में यूटर्न बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसकी वजह इसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा और एक्सीडेंट कम होगा और हम ज़िंदगी को भी बचा सकेंगे। अब हम देखेंगे, बताएंगे कि ये कैसे एक्सीडेंट होने से बचा सकता है। ये देखिए, जब यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर ने इसे देख लिया तो उस तरफ के लाइट चल गया और जब ये लाइट चलेगा तो उस तरफ की गाड़ी जब वो आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक गाड़ी है इस तरफ के रोड पे और वो अलर्ट हो जाएगा और वो साइड से आ जाएगा और ऐसे ही हम जिंदगी बचा सकते हैं। और उस तरफ की गाड़ी आएगा तो इस तरफ का लाइट भी चल जाएगा और इस तरफ की गाड़ी को भी पता चल जाएगा इस लाइट की वजह से कि यहाँ पे एक गाड़ी है और वो साइड हो जाएगा और अलर्ट हो जाएगा और हम ऐसे ही कुछ जिंदगियों को एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। मोंगियाबाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल। आपको नाम? वर्षा देपरमा। की अलर्ट सिस्टम हमने ATL लैब में और एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम। क्योंकि हमने इसे इसलिए बनाया है क्योंकि अभी बहुत घर में चोरी हो जाती है, इसलिए हमने ये बनाया है। अगर आप इसे घर में फिट कर देंगे तो जब अल्ट्रासोनिक सेंसर उस चोर को देखेगा तो ये अपने आप लाइट जल जाएगा और वो चोर पकड़ा जा सकता है। सिक्योरिटी अलर्ट किसने ये तैयार किया है? हमने। किस चीज से? एक अल्ट्रासोनिक सेंसर और एक आर्डुइनो यूनो और 9 वोल्ट का बैटरी और कुछ जम्पर वेयर और LED। Kami hawanubak samung jaki kladani tirisha pirang jatinisha lamunisha khobai kajisa shanti BJP bodolni bahate kasha deputation jaka panchayat hawanubi secretary thani Kami hawanubak samung jaki kladani tirisha pirang jatinisha lamunisha khobai kajisa shanti BJP 25, 26, 27 nong board committee lo jongbai komlachana kami hawanubak secretary thani deputation jaka Puja dolobun sargin house में खरीदने पासे हिंदू दंखाई जगुने पाठ्य कमला सरा kami hawanubak sampai asal hindu dongpai leka aramajaka mondol kasbo tandang bundunokari bokobuni adabro pandachori tongmo jorabo samoni kasha botol komla sora kami habuni secretary thani kajisa shanmi chasi monglai Afrika BJP political ambassador mondol tangpang Gojendra Deborma আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির 25, 26 এবং 27 নং বুথ কমলাছড়া বিসি এলাকার মধ্যে এই 3 বুথের উদ্যোগে কমলাছড়া বিসিতে আমাদের একটা গণডেপুটেশন এবং এই গণডেপুটেশনের শর্ত হচ্ছে 11টা দাবি সনদ নিয়ে আমরা এই পঞ্চায়েত অফিসে হাজির হয়েছি। আশা করি কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে
এই গরিব মানুষের স্বার্থে এবং এই কর্মস্থলা বিসির বেশিরভাগ মানুষ তো গরিব এবং বিশেষ করে জনজাতি অংশের মানুষের এখানে বেশি বসবাস করেন। রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ, বিশেষ করে PMY যে ঘর, এই ঘর নিয়ে কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম আমরা ফেস করছি এবং কোথাও কোথাও বিশেষ করে এই LDC এলাকার মধ্যে এই কমার্শিয়াল থেকে শুরু করে কোলাই RF এই সমস্ত জায়গায় ত্রিপুরা মথার তারা বিভিন্নভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করেন। ওই সমস্ত জায়গায় আমাদের যে সমস্ত জনজাতি অংশের নেতৃত্ব আছেন, সমর্থক আছেন, তারা তো সরল প্রাণ মানুষ, এরা বিভিন্ন সময় বসে গিয়ে বিভিন্নভাবে প্রেশার করে গায়ের জুড়ে বিভিন্ন রকম কিছু ওই GRS বা পঞ্চায়েত সেক্রেটারির মাধ্যমে করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এতে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। আমরা রিকোয়েস্ট করবো যে হোক ত্রিপুরা মতা, হোক কংগ্রেস, হোক বিজেপি, সবাই দিয়ে রাজ্যের মানুষ, সবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, শান্তিপূর্ণ এবং ন্যায্য অধিকার সবাই যাতে পায়। আমাদের প্রতিপক্ষ যারা, তাও ন্যায্য অধিকারকে বঞ্চিত হবে কেন? এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে মূল বক্তব্য। রংভ্রমে বুঝাকে শাক হামিয়া কাতি ভাষা রংসংনাই পাতিমারো সবাইসারামনো কা নেপাল জেলা আমসায়া তাওয়া হলি ক্রস স্কুল মহাই পাতিমা পাদিখা rungphungnai bai bujagai shakhamya angkha tiprasa rungsringnai patingma ruksawi shawi mankha Nepal tila amsaya tongma Holy Cross School ni remchiwo purwi tongnai khakjang de burma nok khwayo rungnokni rungphungnai Muhammad Ali Shah mungoi rungphungnai belekna yak ar lei pokhrogo bukha logi logina patapsa kalai lengi thanga bonopuna Nepal tila shakhamnogo tubujaka yagulo kaham shaknai muni bagai dolai hangor shakhamnogo refer khlaijaka horono tangsolo bokrok srisken khlaijangnai opati monotoi nukhun borok shaka tangli bukha shausi maya bubai pai bithi kosa wi rijaka sistana aro thana rojagleya tei thanau mamla khalaki hane shaka nukhun borok ক্লাস করতেছে তারা আইএমএ কি নিয়ে এসে মাসে কেলিগে মাছ কিছু করতে পারছে না মাস্টার ক্লাস হয়ে গেছে আচ্ছা কিছু জবাব নাই মানে কেলিগে মাসে কইতে পারে না এবারে স্কুলের থেকে স্কুলে মারছে কি আর ও দুজনে পার হইয়া তারা মারছে আচ্ছা তারা বেঞ্চে বইয়া রয়েছে সময় এবারে হ্যাকি এখানে অজ্ঞান হয়ে গেছে ও অজ্ঞান হইয়া তাই কিছু জানে না আচ্ছা পরে অজ্ঞান হইয়া তাই বলছে আমি তো এখন সিস্টারের কাছে যাবো তারপরে চাইতে দেয় না ওষুধ একটু বলে খাওয়াইছে আচ্ছা এরপরে কোন হাসপাতাল নিয়েছেন প্রথম হাসপাতাল নেপাল জেলা ওইখান থেকে ওই নেপাল জেলা তারা তো বাসা আছে তো নেপাল জেলা আর হাসপাতাল তো নেপাল জেলা এইখান থেকে আবার একটা দিয়েছে গলা জেলা হাসপাতালে এর নাম কি হ্যাঁ আর বাড়ি তো ওইখানে পরে এসেছিল না হোস্টেলেই থাকে না হোস্টেলে না কার বাসা থাকে বাসা তো আমি তো নাম জানি না তার মা মা বাবা থাকে তার মা বাবা তো কোন ক্লাসে পড়ে ক্লাস 10 10 ছাত্র আর শিক্ষকের নাম কি তো যে মারছে টিচার আলিফ 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 Alimiaganda Alimiano আলী তারপর আপনারা মানে কোনো থানাতে কোনো অভিযোগ জানাইছেন না অভিযোগ তো তার বাবাকে করছে থানাতে জানাইছেন নাম চিনেনি মাস্টারের নাম চিনেনি हासिनी काजिजोगो हदनि टिप्रासनि हामग्रानि बागै ट्राइबेल डेभलपमेन्ट काउन्सिल खालायनायनि बागै सालमति खरमपिसाका कंग्रेसनि एसटी सेल तांसना विभागा खर आबुनि मुक्तदरे ऑडिटोरियम हॉल नगो त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटी ते एसटी सेल नि कन्वेंशन पामिनि उलो मुक्तदरा हॉल सिमि कांग्रेस बंजरा खादमुखि बद खायजाका आरो मन्जका त्रिपुरानि बारजा मन्जक एआईसीसी नि इनचार्ज ते तांफां ग्राजक ते हासिनी प्रदेश कासको कुसाम एमएलए आशीष कुमार साराकारि बकुमनि आदंग এবং আমরা কংগ্রেস পার্টি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ইনচার্জ ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ ডক্টর অজয় কুমার স্যার মহাশয়, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ শ্রীমতী कुछ स्पेशल SC सब प्लान में कुछ नहीं। जब
कांग्रेस की सरकार आएगी, अगले 2 चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। हमारा एक ही मांग होगा कि जो बजट होगा वो पॉपुलेशन के आधार पर होना चाहिए। ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट, जो भी है, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनका विकास के लिए हम लोग पैसे निकालेंगे। इसलिए आपको कांग्रेस से लड़िए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा द फर्स्ट जॉब इज की, अगर 1 हफ्ते बाद दिल्ली के बाद वापस आकर विलेज काउंसिल पर फोकस की। पीसीसी साहब तो पहले से ही फोकस्ड है, मेरे जी पहले चुनाव लड़िए। और मैंने कह दिया कि अगर आदमी के पास 200 वोट जीतने के लिए क्षमता नहीं है ना, तो लीडर नहीं होगा, फिर तो घर में बैठ जाइए, कोई जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, सबका टाइम वेस्ट है। क्योंकि अगर आप 200 वोट नहीं ला सकते हो, फिर फायदा क्या है बॉस अपने आप को लीडर करने का? गलत तो नॉट, गलत बोल रहे क्या? ठीक है, जितना मदद होगा, लेकिन 200 वोट के लिए पानी एवरीबॉडी हैज टू फाइट। जितने भी लीडर्स लड़िए चुनाव, यार क्या होगा, हारोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़ना है सबको, बड़ा हो या छोटा हो, एमएलए हो या एक्स एमएलए हो या एमएलए का कैंडिडेट हो, विलेज काउंसिल चुनाव लड़िए। वहां से लीडर आप लड़िए, सबको लड़ना है, ठीक है? तब जो है 400 करोड़, 2000 करोड़ होगा, फिर 6000 होगा, फिर 15000 होगा। नहीं तो मैं बता रहा हूं, आदिवासी समाज को पूरा इंडिया में बीजेपी पूरी तरह से दबा रही है इसी तरीके से। आप लड़ते नहीं हो, आप हाथ खड़े कर देते हो, आप पॉलिटिकल फाइट नहीं करते हो जमीन पर, हाथ खड़े करते हो तो कौन लड़ेगा? आप अपने लिए नहीं लड़ोगे तो दूसरा आदमी क्या लड़ेगा? बात समझे ना? आप अगर नहीं लड़ना चाहते हो तो कौन, नहीं क्यों लड़ो? पहले आपको लड़ना है ना। गलत है कि सही है? हाँ, तो इसलिए विलेज काउंसिल चुनाव पहला स्टेप, ठीक है? बाकी बजट के बारे में मैंने बोल दिया। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। जो उनकी नीड्स थे, उनको हमेशा उनके बारे में उनका ख्याल रखा गया और उनका जो प्रतिनिधित्व है उसका सुनिश्चित किया गया, और इसका परिणाम आपने देखा। और इस सोच को ही मद्देनजर रखते हुए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने टीटीडीसी का गठन किया, ताकि सबको सबका हक मिले और सब उपजाति के जो वर्ग हैं उनको सशक्त और आत्मनिर्भर कर सके। जहां एक तरफ बीजेपी रंगों की राजनीति करती है, बस एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही है जो भाईचारे की राजनीति करती है, जो एक साथ हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी मांगों के लिए, चाहे उनकी आर्थिक आमदनी को बढ़ाने के लिए हो, इस सब चीजों को मद्दे रखते हुए कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर हमारे पिछले वर्ग के लोगों के लिए काम करती है। आज हम आपके बीच में हैं और हम आपसे ज्यादा वादा नहीं करना चाहेंगे, पर जरूर से 1-2 वादे करके जाएंगे कि आने वाले दिनों में त्रिपुरा वासियों को ये हम आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी उपजाति वर्ग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो भिन्न भिन्न तरीके से हो, चाहे वो इकोनॉमिक फोरम से हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू हो, वो हम कोशिश करेंगे ताकि आप सशक्त हो और अपने लिए जो भी काम करे उसको आगे बढ़ाकर आप ले जा सको। कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो पिछड़े वर्गों के लिए काम करती है, चाहे वो टीटीडीसी की बात हो, चाहे वो एडीसी की बात हो, या फिर हम 6 शेड्यूल की बात करें। मैं खुद मेघालय से हूं और मैं भी एक आदिवासी हूं और मुझे पता है कि किस तरीके से 6 शेड्यूल के कारण हमें सशक्त किया गया, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही किया। तो मैं आप सबसे आवेदन करना चाहूंगी कि आने वाले चुनाव में एक साथ एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को सशक्त बनाए और कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है उसको हम फख्र के साथ त्रिपुरा प्रदेश में फिर से लहराएंगे। बहुत बहुत যখন আমরা শাসক দলের সদস্য হিসেবে ছিলাম, ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য হিসেবে এই বিধানসভাতে আবেদন করেছিলাম যে কোন রাজনৈতিক দল এই রাজ্যে উগ্রপন্থাকে মদত দিয়েছে বা মদত দিয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে এটা নির্ধারণ করার জন্য, এটাকে বন্ধ করার জন্য এবং তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য যারা একটা তদন্ত কমিশন গঠন করে
কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ওই তদন্ত কমিশন গঠন করতে রাজি হয়নি, কারণ তাদের দুর্বলতা ছিল, তারা চায়নি যে এই রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বিরাজ করুক। আমরা সম্প্রীতিকে সবসময় আঁকড়ে ধরে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে চাই। যাই এই রাজ্যের আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য বারে বারে কংগ্রেস আদিবাসীদের কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী সমাজ উপকৃত হয়েছে। এটা কার অবদান? এটা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবদান, এটা ভুললে চলবে না। তাই আজকে এই প্রতিনিধিত্বমূলক আলোচনার মধ্যে আমরা আমাদের যে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রস্তাব, যদিও সেটা নিয়ে খুব ভালো করে চর্চা করার সুযোগ পাইনি, কিন্তু যতটা বুঝেছি আমার মনে হয় সংবিধানের পেরিফেরিতে থেকে অনেকে অনেক কিছু অবাস্তব দাবিও করছে। আবার এই দাবিগুলি সংবিধান ভুক্ত যদি হয় তাহলে তাদের দাবি আমরা অমান্য করতে পারি না। আমরা যাদের এই বিরাট অংশের উপজাতিদের যে জনগোষ্ঠী বা এখানকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সবসময় তাদের এই দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী দিনেও এই আন্দোলন আরো দীর্ঘায়িত হবে, আরো বেশি এটা শক্তিশালী হবে। আমাদের প্রতিনিধি যারা এসছে তাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে। তবে আমার বক্তব্য হলো সংবিধানের পেরিফেরিতে থেকে আমরা দাবিগুলি রাখবো এবং এই দাবিগুলির বাস্তবতা এটা আরো ভালো করে যাচাই করে তারপর এটাকে যদি অ্যাডপশন করা হয় এবং এই নিয়ে যদি আমরা আন্দোলন মুখর হই তাহলে জনস্বার্থে জনগণ এই আন্দোলনের প্রতি তাদের সমর্থন জানাবে এবং এটাকে আগামী দিন আমরা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রেও কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে। তিনি খবর বক্তব্য আসছেন, উনি খবর বক্তব্য